Chini hamana ko junilai na Kano maju Keben muno Nonu Dinani bagi appreciate Yapa ya robe Shumaita Katundiru jamna Kazani tripuri nafa Tujoto hani musaka Chini aru kanchasi Tuhan fangsani bedeko Hai bagi bakshake Bialanai kanchake Tripura hani Chini huna milaya Hai bagi bakshake Dushkan kanai kanchake Tripura hani Odong shalaya Blok Presiden di Pramotha Party ni Benda Korma Blok Presiden of Party Asora di Pramotha এই যে টিপ্রাসা এই যে হানি প্রসারক নি ডিসক্রিমিনেট বিনাদাং আপনি ওট করি না দেং থং দিনে তামক থাচ্চামুনি সাগাই মন্ত্রী রক এই এমএলএ রক এই যে নেতা গোষ্ঠী রক থাচ্চামুক কক্সায়া নিনে ওর ফটিক সরাবো নিনে রাজকান্দিও সাইডা সরাবো জুরি সরাবো পঞ্চমনগর খুয়াইও টাকা জ্বলাবো আর মহারাষ্ট্রে বুথ বুঝা নাই মহারাষ্ট্রে মেম্বার বুঝা ভাই নাই মহারাষ্ট্র চেয়ারম্যান চানা পাকে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা খরচ খাইব নিনি সুপ্রিম কোর্ট কেস খাইবা নিনি আনি বাগই আপনার সঙ্গে ওয়ান সুক্স নাই ওয়ান শুননানি দরকার জ্ঞান চেঞ্জ খাইনানি দরকার এটা থাইচ্ছা ফানে চিন্তি প্রাসান নেতারক চিন্তি প্রাসান নেতারা আবনা সানাই করি সাহস করি সাহইব মাইয়া আবার নাকি বেলাই লাচিপানি সিংসা এই রাজ্যনি ত্রিপ্রাসা হামকাই মন্ত্রী দীর্ঘ 15 দিন একদম দিল্লি ও টঙ্গই থুই চাবই 2 সপ্তাহ আগে দীর্ঘ 15 দিন আধা মাস রাজ্য কেন্দ্রী থাঙ্গই রিপ্রেজেন্ট খাইয়ে কেন্দ্রনি মন্ত্রী কত কত ভাই মালাই খাই সাউ যেই মুহূর্তে এমবিবি এয়ারপোর্ট খাই নকরকা তাম স্টেটমেন্ট রিখা তুং যতন অবগত তুং যতন নুখা তাম সাকা যত তি প্রচারক তাব খাসিখা বুসিখা তাব বিজেপি যেভাবে থুই তঙ্গু তাব কবাংমান বিজেপি नि বুসাই তঙ্গু যে বিজেপি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন হাंके তো जोंमा सरकारो सानानि बागै मानानि बागै चिपरन लगे तां मा तंहि छाडाय गोबां मा दं तिनि ओ जरावो चिनि बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खायो चिनि अधिकार न रनानि बागै लराय खाय दं ओ जरावो আমরা বাঙালি দল হুনো চিকন তি পাটে ত্রিপুরাও 100 জন শিক্ষানে ছাড়া ত্রিপুরাও ও পার্টি রক সাইতংখা আগরতলা কার ত্রিপুরা কার बीजेपी ने जनजाति मोर्चा नेता कांग्रेस ने एसटी सेल नेता सीपीएम ने गणमुक्ति परिषद ओ 100 जन आसन जवाब रहा गया है আগরতলা চিনি ত্রিপুরা চিনি सारा गया है তিনি মহারাজা যেফ্র ছাফ্রং কে বরক সাও আরে মহারাজ সমত সাম্প্রদায়িক থানায় পাহাড়ি বাঙালি বিবেক থানায় আমরা বাঙালি ছাফ্র কেন্দ্র তোমার চুপ त्रिपुरा एक समय इंडिपेंडेंट कंट्री सी इंडिपेंडेंट देश नेपाल हाय भूटान हाय निने बार्मा हाय बहाय एक समय तो मन इंद्रक जोतो सी भारत वर्ष बाइसिबा दाय चिनि महारानी कांचन प्रभा देवी आफ्रो बन सरदार वल्लभभाई पटेल दाय सयरो नाबले थांगै जों इंडिया वा हासिनाय होनो इंडिया और हानि मालिक सिबांखा गोरांग रुद्र पालनि बनि चुसुदे आफ्रो सयरो बनि नांदि सयरो जे আগরতলা कार त्रिपुरा कार हि छाय तंनाय बनि चुसु बनि नांदि सयरो आरो जागा थांगै अथच बरक छाय तंग त्रिपुरा चिनि होनै बांग्लादेश बरक तकथार जाक्तै खि खारै मा फाइमानि छि निरक जतो छिउ इलिगेल इमिग्रेंट विदेशी वितरण खायनायनि बागै भारत बर्षनि स्वयं स्वराष्ट्र मंत्री कक साखा अमित शाह
তিনি ত্রিপুরাও হকে কোনো ইনিশিয়েটিভ নাইয়া ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষনি হোম মিনিস্টার সাউই রক্ষা যে ভারতবর্ষ কোনো বিদেশি পাকিস্তাননি ফাইনাই বাংলাদেশনি ফাইনাই আফগানিস্তাননি ফাইনাই বার্মানি ফাইনাই নো जों তংরয়া হয়তো এরেস্ট খাইনাই হয়তো পপ বুথানাই এনকাউন্টার খাইই হনি শাখা তিনি চিনি অর হকে চিনি অরনি বিজেপি সরকার হকে চুপ সিরিং সিরি বরনা আদর খাই দङो आसामनि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बीजेपी नि मुख्यमंत्री तिनी आसामनि जत विदेशी नो एविक्शन खायका 10,000 बाय 9 वाखा वै रिख्लाय रहका हर दुइटा जरा वो नागालैंड नो हानानि नायखा निरक जतनि छिबो नागालैंड नो 200 ता गाड़ी दुइटा समय वो रंजावै फिरौ रहजाखा नागालैंड नि चीफ मिनिस्टर बो साजा आसामनि जे रिख्लाय जानाय विदेशी नागालैंड नो माहाया तिनी माहालिया मेघालय नि चीफ मिनिस्टर शाखा मिजोराम माहालिया नागालैंड माहालिया मणिपुर माहालिया अरुणाचल प्रदेश माहालिया बर हाफायखा त्रिपुरा शिलचर चिंखे यां धर्मनगर चिं हाफायखा चिनो रहके फायदे आदर खायतों इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी रौनो रिख्लायनायनि बागै आसाम स्वराष्ट्र मंत्री स्पष्ट भावे दागे तंगै पर्यंत चिनि त्रिपुराओ हंके बरनो नारु तंख सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हाई डेट बारे रफिका 2024 जरा डिसेम्बर मासे जरा जे फाइनाय बरनो जों कादो नाय हनै साफि उखा उलो 2030 सिंखाय 2030 साफि उनाय तावासुरि जे अर फति रायो जों त्रिपुरासा सिमिखे तंमने त्रिपुरासा सिमि जुगजुखे थांनाय हनै अरबो फाइनाय आसाम ने रिख्लाय रहजा के फाइनाय मिजोराम ने रिख्लाय रहजा के फाइनाय बांग्लादेश नि तो दिल्ली फाइट दङ और बॉर्डर एरिया दिल्ली फाइट दङ बरोबर न जागारनाय हानि बांगै जों खासिनानि नांगो बुसिनानि नांगो चिनि महाराज बार न छावो जे चिनि त्रिपुरासा एकर्ड चिनि त्रिपुरासा नि लैंड राइट जों मानानि नांनाय ओ जागा हंके बरो श्री ओ आम चायो फाइ बीजेपी नि कुनो नेता त्रिपुरासा नेता नौनो लैंड राइट्स रो नहीं से छापाक्या नौनो हाने पाता रो नहीं से छापाक्या आलेखना याको बीजेपी नि कुनो नेता त्रिपुरासा नेता सीपीएम नि कुनो नेता त्रिपुरासा नेता जितेन चौधरी होयते शुरू खायो जो तो त्रिपुरासा नेता सीपीएम नि आशा करिमा सरकार शासन खाय थाङै पर्यन्त हाने अधिकार मारनाय हनै होजाया तिनी हाने अधिकार मायनि बाङै जों बबो जागा प्रब्लेम उठा तिनी आईजीएल गैस पाइपलाइन मेरोनियां सिम बुंखा गैस पाइपलाइन के क्षतिपूरण के माया निने हानि कागज गुरै नेशनल हाईवे अमचिं थां दङो चिनि त्रिपुरासा के क्षतिपूरण माया निने हानि कागज गुरै दिने बाजाराव मोबाइल पाइखा के जत जान जेबो मुसुई मोबाइल बो रय हजाव अम चिनि दिरेन बाबू एमबीसी बनिमो दिरेन्द्र देबर्मा हनै सुयै ब फोन पाइ रहमान कैश मेमो रय हजाव जे कुनु बरक सिं हांके अमनिनि देनिनि याद नाले नै हके जों कैश मेमो फुनुमा अमा आनि नो हनै कागज फुनुमा कैश मेमो फुनुगै तिनि हा चिनि चुचु होयते तंग फाइमेने बंश परम्पराय चिनि एंसेस्ट्रल लैंड चिनि के हानि कागज गरै नन ताबो हानि कागज रदि हके नो फुनुमाया त्रिपुरासानि 90% लुकुरंनि हानि कागज गरै के नों बाके नेशनल हाईवे तांफ्रो निने नक थाइवा खाक थांफ्रो नों बाके क्षतिपूरण माना आईजीएल गैस पाइपलाइन नो दै थांफ्रो नों बाके क्षतिपूरण माना हानि मानसि चिने महाराजा जे फ्रोफ्रो न सावो लैंड राइट चिनो रनानि नांनाय जाते चिने त्रिपुरासा नो गामि गामियाव थाङै कैम्प खायै नौनि जागानिबो मोन खायफैबायदि हि हमानाय जा बो बीजेपी नेता बो सीपीएम नेता अमाहाय कक साखा बरक सुदु जोंनो साफायनाय नन रेगा तांगया बीजेपी हाया हंके नन बुरा बातारया बीजेपी हाया हंके नन रावत बागान हौरया बीजेपी हाया हंके बनि चारा तमा कक साफाय मोंसे साफाया हानि बागै जों किरिवै सयजो खायै तंगै या चिनि महाराजा बार छावो जे